وأظلنا شهر السلام ضيف يزور بكل عام فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أمبارح مالمنا ani musotini ani moba fenfen sini watini naten kitolo sinkana radio banma na radio Bonheur FM di aljana radio de ayme masorna 101.4 la anna wati belebele awase fene na ifolama ko spécial Ramadan ni adi Ramadan kalsi kaltolo malo inshallah taala andina ñom masron émission blé baola mingi frana dol doke dol lakrande dol denke ay folama alpha masarin bela denia folama ko Abu Darda technique ta fan felaro amanya foli la sila ana mobama naye ana directeur bi naye dungu ya kedi watinate sijan ani kende ya ko dama alabul alamul kira ana bi invité belebele we jonedi we ana mobali di we ana dawa kelale di we ana imamune di naluma lelo atoko Sheikh Mohamed Kaba. Sheikh Mohamed Kaba aye imam belebele le di quartier min to ko lambay commissariat central o imam belebele ambulante kaban kala kan aye chroniqueur belebele bale di islamaya chroniqueur ba ana télévision bona ana radio bona na RTZ di ay barala ligue do o mobile ambulante na local si kal tolosinka ama inshallah taala albena na fa belebele sur radio Bonheur FM na mi masona 101.4 la. Ustaz, assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ustaz, anse wani lan nali la radio Bonheur FM nabi yala wal malon wal mafulikan wal ma sewanan kan wal ma nyalikan jumay bolo kala se anil la menalu anil la belal beladen ma watin nati ustaz antul malnila. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك. بعدما مسالك شيخ أبو درداء لبيك جتك با بنسما كان يالا ملاكوكي امين الله ان يواتي من دوتي ام بكالا تدونا حكلي مسيما تدونا حكلي تاما نامو تدونا بانما تدونا فانتاما تدونا كيما تدونا مسلمان تنا كما ديني موبا بكالو نامو كفوكو على لا يربلي لنانتي لا يربلي من ناني جانكارو من ناني نامو ماري الامر على ترى كني من ساتاري كل كشيء فريد على ملاكوك امين الله ما سمين ما بدو ماري على كنا سول ما امين الله ولا من مصر ماري على ككندي ادول ما على ملاكوك امين الله باكلما ابو درداء نامو مرانيالي كانيالي راديو لا بانيكا مكو راديو نامو كما بدو بونتي ayetazite kono kuma min fola yoro kono namo wuli yimolondi la yoro ma ku bel yafla ko masolon safnali namo kay ndefana kay masolon namo amasolon da usazi jabile fe min ka nyesebe la tambisisen namo ni alatrala annabe ka bensima kyanye alamu alakoke amin Allah kala anna bumbani nyemo kan directeur alhaj hafiz sonya ala trala kala kanda hafizahullah warahu amin Allah ka ala kanda nye kala tankala malaka oke amin Allah ka bensima kan benye ala malaka oke amin Allah nsewani te dubrela ndi mafuilo namo kono allu radio Bonheur lanne amin tala ka lando ala trala lanne o ko sabati ala malaka oke amin Allah wati siyamanda falengo ndima kran kedi
kulliyatu sharia molu yan Naam. usulu din molu yan dawa molu yan mo karani nu yan molu yan halal mo al karani ngo mun nali inde talande mo karanke Naam. da siyama da fa ko ntitala kungurela de ko kono ko ila man kakan ubedi Allahu akbar. minni da pudu parala ka baraka dora ala mala ko ke Amin Allah. kamo passe ko be ala iba min fo ay ke ala nye Naam. e khalisa ala nya ala mala sondan Amin Allah. ala baraka do anna kuma kan nindo ala mala ko ke Amin Allah. se fin ni baraka tara te wala anje min bilalatin fonyol Naam. kon hanna baraka do ndade ya fa sero mi Naam. baraka ba simbilado ma semo da sa sero Allahu akbar. ka bara mi kala ka ke ala nyala mala ko ke Amin Allah. Ale le odi an bari mala menna lu fen sini watina ki tolomalo radio Bonheur FM na an karamo kela foli kano di inshallah taala ni kal folo min yambulo anato min dila an karamo kema usaza annabi walada ayemun kan folo nyafe yo nyaira ka anna annabi walada yi anye karo min doti anye buran karo min doti anye sun karo min doti anye karo min doti niye karo niye walada le di karantale walada nyindi soli karantale funisiriya karantale sun karo di anna walada walidi kafa ku sun karo yi soli karantale ya fala shahru ramadana madrasa lijudi wal ata Allahu akbar walada le ko karanyoro iko bulunda soli bulunda le miye mo ka kayima karan kayila si soli karantala kayila si funisiriya karantala kayila si soli karantala na ale lodi an bari mala menna lu an bela den bara famuyali belebele soron la usazi an nya fe kalon sunkaro mena keni horoya karodi nya jumani kan an nya fe odu nya ira kana sunkaro ni sunkaro keni alala lihroma karo balidi namu sunkaro keni kado karo lidi akeni occasion de danye kafoko sanye utono solo anye occasion o profiter ala kana ke ko danda amin Allah sunkaro ye karo lidi karo minni karo tolu makan kama ke ala ka yoro dudan amalu kanya namu aka dinkira ludan dinkira lumakanya namu katumana ludan tumana lumakan hali alala kilalu aka ludan ma amalu kanya Allahu akbar ala jire la kila ya molu namu duye dunye kana binyuma min nana kole na kuma anya du kole na kuma nye donc fana olul kayamante fana kamante Allahu akbar ala ka danfara bo bida yoro la namu dinkira la wala la nyem anyam manan kuntala Allah akbar anjele kun kan katambi ko maka donc moti le na fu la fili Allah akbar kono mun na nyawala ba fi samanti ya yoro lewudi namu ala la bon yiyi iba arakankin iba sal farda kin sali alaykum ibra sal farda waki misalan baraya Allah anna faisal misri amante bu ko misri ba amante ko tunu misri ba baklima ukakan farda kili ya wuli kumi bira farda kili maka ali kumi bira farda waki mesali ukakan Allahu akbar ukakan ta baktumana alfanatindi anyi sunkaro min dote namu ni tuma ala la horoma karolini ala la dustur min gidama namu wan karoleti ikwali man sabaka fonyama namu shahru ramadana alladhi unzila fihi alquran ko sunkaro ye karoledi namu ala ka buran naji karo minna anyu karo bale konoti sunkaro ye karo ledi namu hina karo li sunkaro ye karo ledi nema karo li sunkaro ye karo ledi namu an libere karo le ka bo jahannama ma ka afamu ya damma ala mo ala ka amin Allah bani ka me ku sunkaro ye soli karo ledi namu na foda ko soli
soli ye mankutu ne ditum Allah na akbar al-ata wal jud wo be sifa lewdi namu ba ni ka ala fen kan sine ka fo ko soli la ba namu wuli la ala to do ye ko jawadu Allahu ala ye akbar foni siri balidi ala ye kamaranke balidi namu sunkaro keni madrasa di ka ke école di namu ka ke foni siri ya école danye dila laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana namu kila le keni référence de quoi nye référable kila la na sallallahu alayhi wa sallam namu afoli kwa nye référé kila le ma ukeba muhammadi badina lo nye sikaita lon katambi kila la ayeti ite sila ala nye kase ite sila ala nye kase kila la ayeti keba muhammadu kanema niksigida ya ala mala ko amin Allah ukeba muhammadu umin kenin na référence di namu kila tre soli kila wati be kila tre soli kila sallallahu alayhi wa sallam kanema niksigida ya ala mala ko amin Allah kono sunkaro base he dodila la solika Allah akbar donc sunkaro basi atre solika la atre nyuma ya soli mitala atre solika la adi wati dola ya wakam solika kono sunkaro basa la solika bun katambi sunkaro do katambi sunkaro tanala Allah yala wo kala le bansan kramo namu hali aramadin na ila sali ila sun ila higi ila jaka yibara nyuma ila badanyatu namu ila soromba kambato abeye ala bato le dinekamo namu bi ala batoli altekala ala nye ale kala le abeti ila bara be ila bara kono ala ko kullu amali ibn adam lahu ila siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi kwala made ye bara susu kala dunya kono ila sali ila sun ila jakabo ila badinyatu ila koko ye min kala kwa be ile nye Allah koko no ko sun ya tali ali tali di batori ke fengere na la te atike fengbe kono ala ida ko ko ala be ko ayre ma usadi Allah akbar ale te komi dendi ki bula kasiya namu abeyde ko ila fo duma ko dendi te Allah o ko le ko idente tol o ko to ala salman ka bodin ya ko Allah akbar lam yalid wa lam yulad nya adama di yakunna Namu. anda famu ya nyamma bo kala wasila di Allah ila fo ko he ko dendi te o ko le ko idente tol di o ko te o di kono ko do wala ko do min te tol men te tol la ko ba ayeti nya lon ka fo ku sunkaro fana namu ko do sunkaro la ko do kramo utte karo to mando namu ala jire ko adama dinna bara be ko I abe ya tali di ku fo sunkaro kwali ala sunkaro sara mulate kramo manja bil hasana falahu ashru amsalha Allah lika bara nyuma kilen ka sara tanna ada sara biro la Namu. ada sara kimoro la Namu. ada sara waworo la ada sara waki moro la iko abadiali ala yinya maka ben fana ilanye ni gema anali alaba minna teyye ima Namu. minna yini kono sumbra ya mulate di Allah akbar ako kwali ala ko sunye kelali ala ni namu ba munna a idi jafa ni ate amasarin kundala namu masarin ke kili yala bunna zuli ye frigidaire la namu zi sumani su be damuni ye afona ma miri ni atake la ala nya kele bunna naka masarin yala mo ya ba mo wolona moto bo kalama namu mo bo kalama moto bo kalama munna atulay ala nya silanya Allahu akbar gilo yala ani giye bunna namu ani zibe bunna damuni lo yala ani damuni sube bunna kono ka ni woto ali tala sa ni woye dibira ti mo ala mun koso ase krekre lili Allah akbar ikhlasu yesundo ko juya namu kan na sun ka khalisa ala nyala mo ala ko amin Allah no kira ndu sarasoro wulilla alaka ko dululate kuluke spécial di sunkarola wodule hali gene kono namu sundonna lu porte ba doyi sundonna le dunay donc o krekren shundo na dinge krekren sundonna le ni Allah a folo ma ko babu rayya
sallate donna ye ni make salla sundun nadi jaka bolate do ye ni make jaka bola sundun nadi hijilate do ye ni make hijila sundun nadi sundun nadi yeke sundun nadi wolle donna porte wo wolle donna porte bawla Allah ramo sunkaro anafaka bu ku anje min kan wolle ye afuni siriya kodi ima ya rasulu ko alayhi salatu wassalam akuni sunkaro sira إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وسفدت الشياطين ومردت الجان الله أكبر كل سنغر سلالة منكلا adi hari gene porte bili bea da bela kala fraka porte bilama kramoni ka imbrado isiru ngono dali la kani ni da so nandi do antido fio ni ka yandu na kuru kono ko porte le wala la kadanye wala kara ni porte malaka andi seduna fio seduna kramo ayeti ba hargene da la kala munna da mo kusandi do hargene kono da la kala ko sedi do sa don di no yayi sa don ni ba mi ye mo kuma di ala don na fin kono wala adatundi ni da la kada kramo ke don ni ne bara ibla sawlore mo rebla ibla le sawro hali bake masare kedi sina ali koni la tunga atuni la tuntunde Allahu akbar kay fam ya dam mala amin roine munna ala hijana ma fana dalutuna kusan kana do Allah kana mo sunkaru nyina ka kyanye hargine kono don karu di ala mala ko amin Allah kana kyanye fingre don karu amin Allah ala brada porte bela kali kusa don di noya kapanka do fana tun kusa boli kana kusa mo kana seduna kapanka kasetena mini ya alama denda sula ko juma hayi babanna skela do ada fo ko ko ndi fana ka ko juja ko man yon gela da sembu la bolo Allahu akbar kama thali shaytan idhi qala lil insani kufur falamma kafar qala inni bari'u mink Allahu akbar kuina mikra ko akhafu Allah rabbana wa kana adhabahum Kremoke kalimina da mala amin Allah ala di setena wulu bila minute la munna kusal kana mola fili Kremoke sunkaru nandi ka fokusa moyi ye ake madrasa di iko mi anna wala dai min ka ke soli madrasa di ay ke funisire ya madrasa di madrasa le fana ay ke ka yudu ni madrasa di Allahu akbar rasul ko iza sallallahu alaihi wasallam عليه الصلاة والسلام إذا كان صيام أحدكم فلا يرفث ولا يصخب وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم أكوني ألدو كنا يسوندو كرموكي يسوندو بيكا نكو سون كرموكي ماكوندي somu ne makundi suyamu sine wele yesundi ba munna etima ikaka ne ki makun me yi makun ka bodamuni ma yi makun ka bo minima yi makun kalam da tele fagirtuma ma haka se tele la bema kramo ke yi makun ka bo diana kuluma Allah yene udo ni min keda sundo ile kana tinyeli kuma fo ikana kuma fo kuma ju kalamu fahsha kuma ju ikana fo ikana sonko krama kaydi moli yenyon na silaka fo do dala mombili ada ali mombili la sasilatema sunkaro nyina abra jama koni fitinin koson ali mombili la silatema aldafa ko yakola to ko sundaka krama ke sunto kandi sunto ka fo setana fana to ka ba setana minute ni wojere la setana la jere Allah parce que munna sunye mo kululali munna sun setana le minute ni sunye mo aye mude kala sunye aye mo ma ayi kululali ayibla madrasa la ikana sonko min bakila min binani yafo inni sa'i ikonde sundo Allah akbar min bi nani hamante min bi kele kan ke ku ya foti ye ko ile sunni kay famu ya damma ala mala ko amin Allah kan ke anna wala dai minni sun karo keni funisiriya karo didi akeni soli karo didi inshallah kan ke ala jere man safuni sirri rasul muhammad alayhi salatu wassalam ikumi anada blebuna basla banu kanado nyami
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن نعم عليه الصلاة والسلام وكان أجود بالخير من الريح المرسلة يكون يعني نعم أنا دا أبلي بن عباس لا حديث لا وفي رواية أحمد نعم زيادة لا يسأل عن شيء إلا أعطاه الله أكبر رسول محمد عليه الصلاة والسلام التلفون سري على فون سري كابون نعم كونو على فون سري تركابون واتي لا جبريليا كمبنا واتي منا جبريل ترى رسول أدينا كان رسول كمبن سوسو سونكارولا نعم adina kana Qur'an kana réviser Qur'an na kala si Qur'an krantar namo adu kara ebro nyene namo ulila Qur'an karam bray kabu iba harfu kile be bray tantam namo tena kuma sunkaro ima iba fo alif bray tam namo lam bray tam namo mim bray tam Allah kroke sunkaro ina o double le ronye triple côté Allah akbar non double côté donc programme woni ki la kuma famu ko sebe na bara nyuma kan karo bela bara karo ni na iba bara nyuma min ke koro wati koro mando iba ni woto kelen soro na woro ni woto kelen soro ne sun karo da o nyon fulali la ka o gidi le katabi akbar buluma namo hal Qur'an karam makan ka toko namo bara sulu telefoni sire ha ntena kuma Jibril ye nalama wati minna namo wati siyama dole tere sun karo di ba susu atere nalama namo adina Qur'an da sei adala si Qur'an wala dala adala si wokrantala rasulu fana telefoni siri sallallahu alaihi wasallam khaira buluma kata mi ko fonyo baketela fonyo baketela ikala ukoni fonyo bilani o bele so on ke kala ko ni wala le al ko ku traiter rasulu tarafoila namo ni ka fo ko ka ke ala lenye na ta ke la Allahu akbar ka ni famu ya dama ala mo amin Allah alele wodi ambadi mala mennalu wani la bellalu almen berdeni sini wati naten ki toromala radio bele banuna aldiana radio na e fola ma ko bonere fm ayemi masrona 101.4 la ani émission bele le kay fola ma ko spécial ramadan alele walada famuya siaman talaka wala kata kadama kabe anna sungaro tawanyama ankara moke ole Cheikh Mohamed Kabari naye imam di Lambaye commissariat central chroniqueur islamique le fenadi RTG la omo bale ambolo yambi anya kan kadara nyinika abra nyinika foloma abro jebi anye amra famuya lishroma andina kramo mayni ka fene usaja komi bra fo ko fonishiria Caroline bela de ngafe kalo halbisha yala usaji sunkaro mena ni ka soli ke sunkaro mena ani karo tol fene parce que ma karo be ala la karo le sunkaro fene la karo le usaji ni ka soli ke karo nina ani ka ban ka soli ke karo do la usaji difference du ma woni nyonte anya fe kolo mais usaji sani wato ni jebila idi haketo andi numéro nu fo shumya kele la men na lunye andi 623 62 62 63 walma 655 55 10 55 walma 669 88 46 46 ninkwa c'est 623 62 62 63 walma 655 55 10 55 walma 669 88 46 46 nam usaja tout le monde nila anya fe yo différencie wala bako nyafo anya sunkaro fonisiriya karole namo nema karole kanhoroyali karole namo hina karole kramo rasulu ka hadisa badu fa alayhi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam ko hadisa nyinkono man fattara saima كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء الله أكبر أكوني مؤمن دا حديث بريكونو نعم رسول كوي من فطر صائما من طعام أو من شراب كان على حلال كان له من أجر الصائم غير أنه لا ينقص
min ajri saimi shay'a Allahu akbar koni momin ka sundunna suna kadi namu ina da ka gisha se do ta ka mo suna kada amante tamuru 500 na 1000 francs na ntena kuma akasiya doni iko ta ko di sundunna maka suna kadi wala koni ka sundunna suna kadi wala namu allo arasulu ka bla entre parenthèse be isa yamba ma do yanko wa alaykum salam fa itodi ekili kalami namu itolo wala nyankara wala nye ko barka inike ali israila walilla namu 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 awa kramo ko barka inike la walila ana foli shilima wati beladen na radio bonheur kan tele wuldi idi to malo an kramo la dina ko wala she ko dima usaza Muhammad Keita usaza Muhammad Kaba hello batuja problem batuja awa ya fa usaza Kaba donc ambram ana mobala walil kanode yala misiri datunya menkani ako momente islamadi o sheman baya fe wati na den kado islam ya dinando o sha no ya fe kado islam ya dinando lalli kan juma ile bolo lishe min dila woluma nal dishe ka ambade ma wolo kumbe kabe se makanya amin allah ramo namu anna kuma jabi bumbaya namu ni ala sonda min ba fo ni o mabben sawaba ma namu ni ala sonda dina kana la udina da sai insha Allah ta'ala kramoke mola do dina do namu sidini te misilima ili se do na dina ido almami bara namu kawa almami ye kalimatu shahada fo kayla do dina do gubani me asarati te ka fo kufu misil da alaka namu kramoke anada hadisa dodo hanada khabarula namu ko ta'san li qaumin namu la ya'rifuna allaha illa fi ramadan ko halakiye molunye minun ta ala lon na fosunkaro ramoke alete na fula fosunkaro alete sunno fosunkaro alete barnyuma ke fosunkaro alete guran kran fosunkaro ko halaki yo mo ba brana ko be dun sunkaro la Allahu akbar sunkaro ramoke ayi wonyale fana ta'san li qaumin la ya'rifuna allaha illa fi almasajid ala kana ninyon ke dinyo ko amin Allah jankaro ba min nani pandomi min nani te do fana ile yafo modulu fana yi namu ko min ko salite kala misiri la ko halaki ye molu nye minum te ala lonna namu ko fo misiri la kro ke na fo ko salite kala misiri la baraka Allah argument Allahu akbar namu kro ke hali bila na fula salila bunna adimina kromo ke adimida misiri lu tuninya mate frosete namu kono ko min woba ke misiri la wona fale tu doye kurasi sur la jamali namu kono kromo ke ibasali fana ikele ila bunna hamante ni la dembaya almo dandali sali ka distance wo tolni nyonte kromo ke namu anna bara be ka ke alani ala mona amin Allah ida tre do wala misirla namu wala misirla le tu soma do kana fama ke ko ile mo misirla ne amante amtu na fula la woki isi wo malo ya ala Allahu akbar kromo ke bake bara min kala qualité le dumale katambi quantité Allahu akbar ala bara min ba khalisa ni kromo namu bara min ke wama umiru illa liya'budu allaha mukhlisina lahu din namu kromo ke innamal a'malu binniyat alama di bara yin kila bara alaba iba bara nyabwala ya talale kono Allah akbar halo masiya ya namu kono hanni bara siya da kromoke ni ikhlasu matrado abeti nyala ayibele alele wodi ala be sema da namu ambare mala menalo e ambere de mbra famu ya lusra wala hal bisha numéro 7 dora kele ali se kawlele ki amba wi allo assalamu alaikum allo to di fa ikili kalami wa alaikum salam namu antul mala ni la
ok ko barka yan kula mol bela de fo ila yin kali bela sema parce que ani mobile le nyom bola min yere yi ana ligue kono inshallah taala kamala be se amin allah an fatela yin kali mendi wole ye ka ben solide tunte watima ani solide amna hanler jumana robra nyakel madoni usaje di se ka muni fo alnya o kunyaka anye wati mi rotin ka be se ma kanya la mola amin allah sunkaru tili folo saba sunakadi terekela kramo ha 19h10 kabodo namu on suli kelati namu wudwa hatri romla wukela kadamida tili saba do bonado namu anye on suli 19h11 namu ikakan ki sunakadi allah akbar anye wati min doti bon calendrier brabo na dina bombala namu a fala direction mimma ko direction des affaires islamiques albra calendrier labo ay mo siamana fin kono ni ala sonda hal naka connecté albra bla yoro duldo namu adama suna kadi wati ani solidam wati ululateni namu mimbe ni solidam wati ma ili solidam haka wase 5h11 lati namu namu 11 basi anya wati minoti namu idate 30 basi 31 5h30 ili sali on te 5h31 allah akbar minna memory manja namu mi ye calendrier do woli wodi ba tembuli ya namu mi ye calendrier do woli wodi ko barka ni 11 wo fana tambida awudi tele worom la jate worom la bono fana bona dusle miniti kelen da tete ali tele tani doni boti miniti kelen da ni nyote tu era nyene kay famu ya da mala ko amin allah anye lumindo ko mum bi suna kadi kakanka ke namu 19h namu 19h11 era nyene kabese makanya la mala amin allah ko barka namu ambare ma do fana yanko lernate ustaza Mohamed Kaba allo assalamu alaikum. Oui, et toi, il y a un qui l'a qui tombe. T'en as cité, t'en as-tu là? Mba. Ah, merci beaucoup. Ça, Kaba, t'en as-tu, hein? Si ma bouche à Kabela de nous faire, Namo. Namo. Namu. Namu. Awa ili tulo malo ankara mokela la likam ba kabula do dima. Awa usaz. Ambari ma la kililo de ko konda filmi ya kambi. Ayiro men da ya fabrale sa, mais ana bari ma mini bental ni nyonte. Alte kumala kuma brake ka desalte allo fana yesundo. Donc vraiment au konda fibrale mina ko chebe usaz. Ya la ilise le likam jubandila ama peut-être chamando et ni croquement fana tulo do nando fana ni sibulo kala munila ka ben wati ni mate. Kabese makanya krama mala ko amin allah mo fla silama fla makan kalda te nyonna katambiti de sabala ntena kuma bade maluma allah ntena kuma karunyima ala yija fala bema fu modulu mo fla minu masonka kuma nyon fe adate nyonna ala ko adate nyonna haka tambisa riala tele sababra tamodo tena kuma alu ye bade mali allah akbar sariya mu fo ni ga ko bade maya namo tunyon na yali rahim namo dadiri hina kan ninyonte namo tiye to ninyonte wuli makka allah akbar ama fo ko bade nyaye ale ko mi denso na min nakafula ibrahim ama kede ko mi denso na min da fara na hoteli ibrahim namo ala koko kasila le ala nye ko kasila mbade nyanye yuru nye namu bade nyatela ambe kon kalon ka foko sara mi yola ka bade nyatema ala ko amin allah saba ke min da rasul sallallahu alaihi wasallam kan boko na wala dawati musaji wonna da rasul sallallahu alaihi wasallam konde ni mbade malu nyantuna lalti tunna la nyanya la li juya la na nya kala nyeta ta kala nyeta
rasulu ko kwa keni ko mi yalu fudu la li jahannama kono kali yi tale ko mi budu be donc donc ça ja ale kana blal fe halal bi ma ko ale ko mal fe ikala alati le midala alati na le bilala ko ba ko lubrake iranye kona di mida ile kakanka minke imuke ala di mida rafamu kubarka ala kuli kuka ili gire ka wi bakara ala angana bonna wala da rafamu shada amina la ala mal benda kasitana la kuri ala mo amina mo kuli fu sungaro inati sitana ko ni minute ndi angire ni la sitana lankan Allah kata sitana minute ndi idha kana shahru ramadan فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب جهنم وصفدت الشياطين ستنا بين منوتين نيتي نيل جماندا تيل مسو على ريل جماندا واتينا يجري إني لا ستنا له كم تنكوا ما على ملا آمين الله آمين كم كبراني نعم على يوم سافون سريدي أبرانا لكلي كنادو على يا فلا يقول كل ليلة يقول الله سبحانه وتعالى كل ليلة نعم أنا الجواد ومني الجود نعم أنا الكريم ومني الكرم ألو على كوكوالي ألو وعليكم السلام سيلا ميشون كدي مولي يكوجيا وعليكم السلام فايتوري يكلي كلامي orawa be ya feka kuma usaji fe na musaji diro yin yafo anyi ulame namo ibro yene susu ala dafo namo oui allo salam alaikum mfa itodi yekili kala kito mi interia boloma namo ikonde ila nyini kali wala mela fulika mundi kadi usaji kabama ko barika ala niche amin Allah vraiment mobile amin Allah amin Allah ini ce ala malaki islam frem rashawa ila woleli la radio bonheur na baranyo bela deni fula na musa zantul moloni la usazi ala fala su bero kundi ala li kamranki namo kramo ke ala la soli wa alaikum salam wa rahmatullah na itodi yekili kala mini tanasite fo kankan yana mena kankan leri nati namo awa antolo moloni la foli kan walma ngin kali ko mai fe namo ishawro antolo moloni namo namo allo musa anamba ma wara funyonko na musa yiro yidi wala anyula menna mo ala tres ko ala tunyi jilanye ala ya susu ala da fo kundi ala li kamarankedi namo ndi ala li funisiri badi funisiri ya fran nandi ala lila namo akundi ala li ndi le funisiri di funisiri ya fran nandi lila ndi le kamarankedi kamaranki ya fran nandi lila kramoke ala la solite ala la soli ala ko hadisi kursi la abrana hadisa kono namo ala ko hali an folo molu namo kabila walu namo amolu kila wuli kila lo la folo la ba molu kabela bo namo mi ye min fe min nata ye mindi namo ala di beso itado wote foi bolala la mansala ko fo ikomi ibasaylanta namo law anna ahadakum marra bil bahri فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه ذلك بأنه جواد واحد ماجد الله أكبر الله يقول أفعل ما أريد عطائي كلامه نعم وعذابي كلامه الله أكبر ألا تاي مني إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فيكون ناي فين في ترويا تادو
fi a fotun ko ke odi ke Allahu akbar aho namu ala ko be soli a fo kari so abru so Allahu akbar kari jabru ja kari janka katabru janga fen ala la ko be kramo ke namu nyina tumbara ke ala ko Allahu akbar entre bla nyina ala ko namu mais anye bolo min amba may de ma be linna allo salam alaikum mfa itodi yekili kalami namu la be mirin bido e la be ka bela de nu fanya namu nyin kali juma ife namu ko barka ini ke ala malaki israeli to malo ankara mo kela alina o jebita kadima amma nyina na folisila ana technicien ko na yu sey dumbu ya de wole ya kan kabidon chemeni ko da dindi ente kan kuma kam la foyro kala sila menalma nam usaza ana mo ba ko usana ko yala dagi men daro na ila kunna est-ce que ko shuntiela kramo ka benzema kanya la mo la amin allah amma fa ko daji hali ba daji ye daji wakili na kuna te suntinye daji te suntinye na Allahu akbar daji na te suntinye na iba daji la kuna te suntinye na Allahu akbar mi ye suntinye na wole ye fembere ka gita kalana amante fembere ye bo kono do kawa kono femmi ye dado kai daji te suntinye Allahu akbar na famu ya Allahu akbar daji te suntinye nam ka obra famu alila wodi ambare malamen nalu altolo maloni radio bonere fm nila aljana radio aymi masona 101.4 la wati beladen na nal kala radio la ka ali radio bonere fm soro namo ambare makire linna altolo malona la allo wa alaikum salam rahmatullahi todi yekili kalami ima bo radio la namu ijallo aha nyini kali wal mafoli juma ibolo namu 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 kubarka ni turmalo ini ke ali israeli turmalo ankara makela usaza ambari mala ngin kalilo di fayda ngin kalkilo ne jebito wati brasier ako mo brabo mushoko fuduboloma abramol bralo fene bramol bralo ki ya ko fuduboloma mais foi ma ke folo parce que ma ko ru mala bo foi ma ke folo yala no ka sunte tv kanadima walma ile fene ka sunte do la ben ko ado ma usaza que est-ce que sunkaro na odimina كروكي كبس ما كان يعلم ولا آمين الله كروكي إنما الأعمال بالنيات كلا لما دين كو بينين كي أيتين صح ناكاتري إلى جسودو إلى كارون كفوسيكا بريتي دو je vais te marier wutedi je vais te marier il est direct à l'ikono wutedi je vais te marier namo wutedi il faut me marier wutedi namo mais il est récalon namo kafoko iya ko fuida fudu ita do jamfa buluma ita do trompeli buluma ita do maneneli buluma Allahu a'lamu annakramuli ya malala ile ni woye kunyuman min kela kunyumani min na tambila ni nyonte namo aldo ye sebe silale ka mavo de mana sila na ka tre trompeli ya do mulo namo ba dolutaye yukhadiuna Allah wal ladina amanu namo dolu fana ye woli al mamin de tromper la ka conseil de tromper era nyene parce que furu la danto ida tra al lu gere la miriya la kuilo ko do da fo ko kuilo ko ngoto tibiliro kroke ni tibili balati ko se idi ko se furu lodi furu to di fo ko ngoto tibiliro ni wala tibiliro ni tibili baladi ko se Ibra ala tromper kaban koli ala tromper la kaban kalimamun tromper kaban ka conseil tromper alu gere ka lo ka ko ke kwa nya ke tun ko mimbra abra kenya inkante anye molu nyamolu da bonna Allahu akbar ibro yene naam wa ma yakhdawna illa anfusahum wa ma yashurun Allahu akbar kronke mote ala tromper ala te opposé la te tromper la irani ala ka famu ya dama amina lo kana wala da wala ko so anya fe il est numéro 10 na ni même mami famila wala daro hani ante usaje odi wole
radio e wati le diana wati brase idila numéro fo anda di la menna luma yan ko fe ali wole to ke ala e fonisire le di namo kamran ki di ala di namo ala bra la fonisire ya gidi ala jonu kan wati fisamante banyina mi ye sunkaro di iko arafalum iko kanateli lum ala la foni wati min fana do ala bra tambi fonisire da kala adama den jonu kan oro yene akole fo iza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i da'ani falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun Allahu akbar akole te dogere baki ala killa ya ala killa atre ila confiance yi ila gi ala do udullah wa antum muqinuna bil ijaba kana ala kili sika ila ya ala kili katatre dengre ya yigere ju kama ke wudu wala ko barka kande sema kanya ala amin Allah ka kuna dia kanya ala mala amin Allah awa usa ila numéro fo bana wati brase na numéro le 621 ni mo me ya fe kan kramo ke masro halni yante ka masro wati le kado wole lal fenen ni wole li kan alkise ka numéro menta 621 62 94 03 664 95 02 ale le wodi ambari mala menna lo man kal ko kulumba fo shin abrase kien kan ko bela deni wati le di ana émission wati brase menye spécial Ramadan di na ye kala radio Bonheur FM na émission na 101.4 la micro la dol do ke dol denke Alpha Mansare bela deni aflama ko Abu Darda technique ta fan fela rawe ana mo balede ana technicien belebele don komboba na ye ustaz Dumbuya di ana folini wal malon barka bla sili sila al bela den man fen sini wati na kana gbe ci tulo mala na ambasi ana fo wassalam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.